Okay, relax lang. Check ko muna. Naku. Medyo tight lang dati. Dati lang. One, relax ba? Oh! Oh, nagkataw! 1 million sa akin! Nalukay lang yan. Oh, Nalukay lang ni Sir Gamin, ha? May sapay. May sapay, sir. Okay, may sapay. Tuloy. Dahil, bumuyod ba si Tijay in left side? Pero palukayan taan. Good. Gubatit niyo ba? Kuna na. Okay, may sapay. Lefty may sa tight kanya na. Then nga to. Then baba. Then dumog mo lang basit. Dumog mo pa yung basit. Dahil. Ang stronger. Okay. Narigat na ganun narako. Baba. Narigat kami nung nakatugaw no. Dahil. Nice one, good. Baba. Makakatabas si Jay. Tugay basit yan. Dahil. And push. Nice one yun. Ayun. Baba. Lower rib. Tinga. Then. Okay, may salat ko. Stretch na lang natin. Dahil may sa gamin nga pala problema. Then may sapay ko. Yun, very good. Okay. Instant relief lang diya eh. Pero naliglinig kami